बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम उसैर हूँ। नाज़रीन, आज दिन भर में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसने इस वक्त एक बार फिर से पाकिस्तान की सियासत का मंजरनामा तब्दील करके रख दिया है। इस वक्त सबकी नज़रें 24 नवंबर की जानिब लगी हुई हैं और निज़ाम ये कोशिश कर रहा है कि 24 नवंबर से पहले पहले वो इमरान खान को कुछ बड़ा सरप्राइज़ देकर उनको मिलिट्री कोर्ट्स में धकेल दिया जाए। तो ये इमरान खान साहब जो हैं, आज उन्होंने बाकायदा तौर पर ताकतवरों के गिर्द घेरा तंग कर दिया है। अब आप ये सोच रहे हैं कि जहां पर एक जानिब इमरान खान के गिर्द घेरा तंग हो रहा है, तो वहीं पर खान साहब ने ऐसा क्या कार्ड खेल दिया है। तो मैं आपको बता रहा था कि इमरान खान वेल इन्फॉर्म्ड हैं, इमरान खान के पास तमाम खबरें मौजूद थीं। और तो आज कप्तान की जानिब से एक लंबा छक्का मारा गया है, तो उसके बाद अब चीफ साहब जो हैं वो बुरी तरह से फंस चुके हैं। ये बड़ी अहम खबर है। इस खबर का ताल्लुक जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी है। ये तमाम तर तफसीलात जो हैं वो बमा हकाइक और बमा सबूत आपके सामने रखूंगा। और ये जो खबर है इसने मुकम्मल तौर पर सियासी बसात को उल्टा के रख दिया है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद से भी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त सामने आ रही है, जिसके बाद ये नजर आ चुका है कि निज़ाम ने बाकायदा तौर पर घुटने टेक दिए हैं। ये क्या खबर है, इस्लामाबाद के अंदर क्या चल रहा है, जो जनाब पावर कॉरिडोर्स हैं, उस हवाले से बड़ी अहम खबर है जो आपके सामने रखनी है। और फिर फाइनल राउंड का आगाज़ हो गया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको जो खबर दे देता हूँ कि इमरान खान साहब ने इस वक्त ताकतवरों के गिर्द किस तरह से घेरा तंग कर दिया है। देखिए, 24 नवंबर की कॉल है, इमरान खान साहब ने दे दी है। 24 नवंबर तक जनाब कुछ बड़ी अहम चीज़ें जो हैं वो आज हो सकती हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि ये फाइनल राउंड है, और इमरान खान ने सोशल मीडिया टाइगर्स, तलबा और नौजवानों को मुखातिब किया और कहा कि नौजवान अपने मुस्तकबिल के लिए खड़े हों, नौजवान पाकिस्तान छोड़कर ना जाएं, नौजवानों ने अब पाकिस्तान को बचाना है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पैगाम दिया है कि वो 24 को पूरी दुनिया में एहतजाज करेंगे। अलीमा खान साहिबा ने ये जो है वो आज मीडिया से गुफ्तगू की। शेख वकास अकरम साहब क्या कहते हैं, उन्होंने कहा किसी गिरफ्तारी से मत डरें, तशद्दुद करेंगे तो ये करेंगे, हम निहत्ते होंगे, लेकिन हमारी तादाद लाखों में होनी चाहिए। तो ये तशद्दुद करने वाले होंगे, उनकी भी फैमिलीज होंगी, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स होंगे। उन्होंने कहा कि जो तशद्दुद करने वाले हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स होंगे, उनकी फैमिलीज भी होंगी। साथ ही जनाब इमरान खान साहब ने वाज़ेह और दो टोक पैगाम दिया, और उन्होंने ये कहा, अलीमा खान साहिबा ने उनकी गुफ्तगू रिपोर्ट की कि इमरान खान साहब ने कहा है कि गंडापुर अगर गिरफ्तार भी हो गया तो हो जाए, मगर कोई एहतजाज से वापस नहीं जाएगा। अब आपको अंदाजा होना चाहिए कि इस एहतजाज की कितनी अहमियत है। ये एहतजाज बहुत सिग्निफिकेंट है, जो आपको मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया कि 24 नवंबर से पहले पहले ये लोग जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल कर सकते हैं, और उसके जरिए इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाया जाएगा। तो इमरान खान जेल में बैठा वेल इन्फॉर्म्ड है, उसके पास ये खबर है, उसके पास ये इंफॉर्मेशन है। तो डेट्स वाई इमरान खान साहब ने 24 नवंबर की कॉल अनाउंस कर दी है। तो 24 नवंबर से पहले इस्टेब्लिशमेंट ये वारदात डाल सकती है। तो ये डू और डाई इस वजह से है कि ये लोग इमरान खान साहब जो हैं उसकी जान के पीछे पड़ गए। ये इमरान खान साहब के लिए फाइनल ओवर है, डू और डाई है। अब कहां पर कौम के फैसला करना है, पाकिस्तान की कौम ने फैसला करना है, हमारे नौजवानों ने फैसला करना है। देखिए, खान इज ऑल अबाउट द पीटीआई। आपने पीटीए के पीछे नहीं निकलना, आपने इमरान अहमद खान न्याजी के पीछे निकलना है। इमरान खान का मतलब है पीटीआई, पीटीआई का मतलब है इमरान खान। आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। निजाम ने क्या है, कुछ नहीं कर लिया। 9 मई के बाद आपने क्या जुल्म और बर्बरियत की इंतहा नहीं कर दी। आपने पूरी पार्टी उस शख्स की तोड़ दी, आपने उसको जेल में डाल दिया, आपने उसकी अहलिया पर हमले कर दिए, आपने उसकी जात पर हमले किए, आपने फितना, काफिर, मरज़ई, एंटी पाकिस्तान, एंटी स्टेट, एंटी आर्मी, कौन सा नैरेटिव आपने नहीं खेला उसके खिलाफ। लेकिन अल्लाह की ताकत उसके साथ खड़ी हुई है। वो जेल में बैठकर भी एक निहत्ता वो आज डटकर खड़ा हुआ है। उसने कहा कि देखिए, ये मुझे लोग मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर डाल देंगे, लेकिन मैं तुमसे नहीं डरता, मैं आज़ादी के लिए खड़ा हूं। ये इमरान खान साहब का बयान है आज। और उन्होंने, इमरान खान साहब जो हैं वो कहते हैं कि मुझे अपनी कौम पर भरोसा है, और मैं ये पेशन वही कर रहा हूं कि 24 नवंबर को पूरा पाकिस्तान इस्लामाबाद पहुंचेगा। देखें, पाकिस्तानियों को आपसे कितनी उम्मीद है। वो इस उम्मीद लगाकर इस आस के अंदर अपनी जेल के अंदर बैठा हुआ है कि मेरी कौम मेरे पीछे निकलेगी, और वो डटकर खड़ा हुआ है। ये
ایک عجیب قسم کا شخص ہے, یہ لوہے کے حساب کا مالک نکلا ہے. تو خان صاحب کہتے ہیں کہ عوام کا سمندر ہر رکاوٹ اور کنٹینرز کو بہا کر لے جائے گا. سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے ڈیرہ جیل سے نکلا ہوں, انہوں نے اپنا مقدمہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کر دیا ہے. اب یہ بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے. عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ مجھے ملٹری کورٹس میں جائیں گے, تو اللہ کی عدالت میں انہوں نے معاملہ رکھ دیا کہ مجھے مار بھی دینا, میں ان کے یزید کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا, میں کسی کی بیعت نہیں کروں گا. یہ خان صاحب کا آج کا پیغام ہے. چلیں اب عمران خان صاحب نے طاقتوروں کو کس طرح سے گھیر لیا, یہ آپ کے سامنے میں خبر رکھ دیتا ہوں. چیف صاحب بری طرح سے پھنس گئے ہیں جناب. خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے سلمان اکرم راجہ کے ذریعے پٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کر دی ہے, اور سلمان اکرم راجہ صاحب کے ذریعے پٹیشن دائر کیا, انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والا جو ظلم ہے اس کے حوالے سے ایک ڈاکیومنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر رکھ دیا ہے. اور سمری میں کیا ہے, یہ پٹیشن سلمان اکرم راجہ صاحب نے تیار کی, اور اس میں بتایا گیا کہ جلسوں کی NOCs نہیں دی جا رہی, لوگوں کو 3 MPs کے تحت گرفتار کیا جا رہا ہے, جب ہم احتجاج کرتے ہیں دفعہ 144 نافذ کر دیا جاتا ہے, ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے, پیٹا جا رہا ہے, اور غلط مقدمات بنائے جا رہے ہیں. ایک مقدمے میں گرفتار تو رہائی, دوسرے مقدمے میں گرفتار, ایک سے چھوٹتے ہیں پھر دوسرے کے اندر. تو یہ ساری چیزیں ایک ڈاکیومنٹ کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر عمران خان صاحب نے یہ پٹیشن دائر کر دی ہے, اور ریاست کے ظلم کو انہوں نے وہاں پر جا کر ایکسپوز کیا ہے. 24 نومبر سے پہلے یہ پٹیشن بہت امپورٹنٹ ہے, آپ اس کو ہلکا پٹیشن نہ لیں, یہ کوئی ہلکی سی پٹیشن نہیں ہے جناب. اس میں کیا ہے, جو عمران خان صاحب نے اپنے وکیل کے ذریعے لکھا کہ جو الزام ہم آپ کے اوپر لگا رہے ہیں, جو باتیں ہم نے کی ہیں, آپ اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جوڈیشل انکوائری کروائیں کہ یہ درست ہے یا نہیں. جوڈیشل انکوائری کی بات پاکستان تحریک انصاف نے کر دی کہ سپریم کورٹ کے 3 سینئر ججز, یعنی کہ چیف جسٹس جائشہ افریدی, جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر, یہ 3 سینئر ججز ہیں, یہ جناب اس کی انکوائری کریں. لیکن جو یہ پٹیشن دائر کی ہے PTI نے, یہ ایک آئینی پٹیشن ہے. اب ظاہر ہے آئینی بینچ بن گیا ہے, جسٹس امین الدین صاحب اور ان کے نیچے جتنے بھی آئینی بینچ کے لوگ ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کا اللہ ہی حافظ ہے, اور وہ سارے کے سارے ان کا گروپ, ان کے گروپ کا تعلق جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے, وہاں پر کون دیکھ سکتا ہے. تو لہٰذا یہ معاملہ چیف جسٹس عائشہ افریدی کے پاس جائے گا یا پھر آئینی بینچ کے پاس جائے گا, یہاں پر بھی ایک سوال کھڑا ہوا ہے. لیکن یہ پٹیشن جو ہے وہ آئینی پٹیشن ہے, ڈیفینیٹلی پھر یہ پٹیشن آئینی بینچ کے سامنے لگے گی. لیکن پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ 3 سینئر ججز جو ہیں اس کو سنیں, یہ اتنا اہم چیز ہے. اور پھر پاکستان تحریک انصاف آگے چل کر اس میں فل کورٹ کا مطالبہ بھی کرے گی. 24 نومبر سے پہلے جو ہے وہ یہ پٹیشن آنا, تو اس میں پاکستان تحریک انصاف یہ بھی کہے گی کہ ارلی سماعت کے لیے اس کو مقرر کیا جائے, تاکہ جلد از جلد جو ہے اس معاملے کو عملی طور پر جو ہے پہنچایا جا سکے. تو اب ایک دروازہ یہاں پر PTI نے کھول کر رکھا ہوا ہے, ظاہر ہے بند کلی میں نہیں جا سکتے, یہ ایک ونڈو اوپن کی ہے. عمران خان صاحب نے یہ عین موقع پر چھکا مارا ہے, اور طاقتوروں کو یہاں پر بری طرح سے گھیر لیا ہے, اور چیف صاحب بھی یہاں پر بری طرح سے پھنس چکے ہیں. چیف جسٹس جائشہ افریدی کا بھی یہاں پر امتحان آ گیا ہے کہ وہ کس طرح سے اس معاملے کو آگے لے کر جو ہے وہ چلتے ہیں. اب آ جائیں کہ اسلام آباد سے جو بڑی بریکنگ نیوز جو ہے وہ جناب سامنے آئی ہے, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں جناب, عمران خان صاحب جو ہیں ان کے اوپر جو توشہ خانہ 1 توشہ خانہ 2 کیس بنے ہوئے ہیں, اور توشہ خانہ کیس 1 جو ہے وہ ایسا کیس ہے جس میں عمران خان صاحب کو 14 سال قید کی سزا جو ہے وہ سنائی گئی, اور اب وہ کیس FI کے پاس بھی ہے, وہ نیب کے پاس بھی ہے. تو توشہ خانہ 1 نیب کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر آج اہم پیش رفت ہوئی, اور نیب نے عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا کالعدم قرار دے کر کیس ریمانڈ بیک کرنے کی استدعا کر دی ہے. اب نیب نے یہ ثابت کیا ہے, یہ انہوں نے اقرار کر لیا ہے, اقرار جرم ہے کہ جو جج صاحب نے اس کیس میں عمران خان کو سزا دی تھی وہ خلاف قانون ہے, یہ کالعدم قرار دی جائے اور کیس کو ریمانڈ بیک کر دیا جائے. تو پھر اس سب کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے بیرسٹر علی ظفر جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں ان کو PTI سے بانی PTI یعنی کہ عمران خان سے مشاورت کی ہدایت کر دی کہ اگر آپ نیب کی تجویز کی مخالفت کرتے ہیں تو ہم میرٹ پر فیصلہ کر دیں گے. عدالت پھر ٹرائل کورٹ میں ہونے والی غلطیوں کو ایک طرف رکھ کر میرٹ پر فیصلہ کرے گی. چیف جسٹس جائشہ عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں. ان دونوں ججز جو ہیں وہ ان سے نظر آیا کہ عامر فاروق صاحب تو آلریڈی آپ کے سامنے کے ایک چمچے کے طور پر کام کر رہے ہیں, وہ اپنی CV سپریم کورٹ کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں, آئینی بینچ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ جناب میں جو ہوں شاید وہاں پر چلا جاؤں. تو یہ ایک بڑی کوشش ہو رہی ہے کہ ان دونوں ججز نے آج جس طرح سے ریمارکس ہیں تو اس سے نظر آتا ہے کہ عدالت جو ہے وہ کس طرح سے عمران خان کے کیسز کو لے کر سیریس ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہیں یہ 2 ججز جو ہیں انہوں نے آج جس طرح سے ریمارکس ہیں, ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آج نیب جو ہے
उनकी जगह पर या इमरान खान के मुखालफिन की जगह के ऊपर जो है वो 2 जजेस बैठे हुए हैं। और तोशा खवाना 1 केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैरिस्टर अली जफर को इमरान खान और बुशरा बीबी से हिदायत लेने का वक्त दे दिया। अली जफर साहब, आप नए प्रोसिक्यूटर के बयान पर क्या कहते हैं? चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया। बैरिस्टर अली जफर साहब ने कहा कि मैं इस हवाले से अपनी गुजारिशात रखना चाहता हूं। और मियां गुल हसन औरंगजेब जो हैं उन्होंने कहा कि एक अहम रिमार्क्स, 2 ही तरीके हैं। एक तो ये आप अमजद परवेज जो बात कर रहे हैं, यानी कि जो नैब के प्रोसिक्यूटर बात कर रहे हैं, आप उसको मान लें। आप दूसरी इस्तदा ये कर सकते हैं कि केस ट्रायल कोर्ट में फर्द जुर्म से दोबारा शुरू हो, जब से फर्द जुर्म आयद होनी है वहां से दोबारा शुरू हो और रिमांड बैक हो जाए। तो ये 2 ऑप्शन हैं, आप जाकर इमरान खान के सामने रख दें, फिर हम मेरिट के ऊपर वरना यहाँ पर फैसला कर देंगे। अगर आप ये दोनों नहीं मानते तो फिर हम अपनी तकनीकी खराबियों की तरफ जाएंगे ही नहीं। अगर आप ये नहीं मानेंगे तो फिर हम आपको केस मेरिट पर सुनेंगे। सीधी सीधी जनाब इन्होंने धमकी दे दी है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम ये कर देंगे। यानी कि ये पाकिस्तान की अदलिया का निजाम है कि किस तरह से इस सारे मामले को जो है वो लेकर चला जा रहा है। और तोशाखाना 2 केस में भी आज भी इमरान खान और बुशरा बीबी की जो बरियत की दरख्वास्तें हैं वो जज शाहरुख अर्जमन जो हैं उन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया है। तो ये फाइनल राउंड का आगाज हो गया है। इमरान खान साहब ने हर तरफ से इनको घेर लिया है और खान साहब इस जेल में बैठकर भी इनसे ज्यादा ताकतवर है। ये लाइन आपने याद रखनी है हमेशा। 24 नवंबर बड़ा अहम तरीन दिन होगा। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का अपने नाज़रीन है रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।